प्रार्थना करने विषय शुणी गत सप्ताह गत रविवार दिन अन्य कहीं आम अन्य मान निमंते प्रार्थना करवा कहीं प्रार्थना करवा कारण प्रार्थना आम परस्पर को कौन करे शक्ति दिए। प्रार्थना द्वारा लोक मैंने छुटकारा को पाती। प्रार्थना द्वारा लोक मैंने शांति को अनुभव करते। प्रार्थना द्वारा प्रभु जीशु तांकर शक्ति सामर्थ्य को प्रदान करते। प्रार्थना एक माध्यम अटे जहाँ प्रभु एवं मनुष्य मध्य संपर्क को जोड़ी पारे। प्रार्थना गोटे माध्यम आम जदि गोटे जगह मने मने भावुवा हाँ प्रभु जीशु महान अटंती, प्रभु जीशु सृष्टिकर्ता अटंती, मते प्रेम कले मो निमंते जीवन देले, ए समस्त विषय जदि आम मने मने चिंता करुवा ताहा प्रार्थना नुह। प्रार्थना नुह। प्रार्थना कौन अटे आम परमेश्वर को गौरव देवा बा धन्यवाद देवार विषय गोटे अलगा, प्रार्थना करने विषय गोटे अलगा। आ प्रार्थना ए प्रकार गोटे विषय शक्तियुक्त विषय अटे। प्रार्थना शक्तियुक्त अटे। हुए तो अनेक समय चिंता करती अनेक लोक मैंने कि प्रार्थना गोटे साधारण विषय। मोर प्रिय मैंने प्रार्थना साधारण विषय नुह। प्रार्थना एक असाधारण विषय अटे। असंभव को संभव करि पारे प्रार्थना। प्रार्थना आउ लोक मान को शांति दे पारे, आरोग्यता दे पारे, आश्चर्य कार्य साधन करि पारे प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आउ एथि निमंते गोटे विषय निमंते आ प्रेरित पाउल एफिसियो मंडली लोक मानक निमंते प्रार्थना करुछंती। केवल गोटे विषय निमंते ताहा कोन अटे से मानकर आत्मिक उन्नति निमंते कौन लिखा जाए जगह एथि निमंते जो पितांग ठारू स्वर्ग और पृथ्वीस्थ प्रत्येक पितृकुल नाम प्राप्त हुए ताहांको छामुरी मु जानुपाती प्रार्थना करुअछि। कि प्रकार प्रार्थना कले? जानुपाती आंठू भांगी प्रार्थना कले। आमे कौन करथाओ? गोड़ हाथ लंबे करथाओ। जे जेमती थिले भी प्रार्थना एटा का प्रार्थना बोले। किंतु प्रेरित पाल कौन करुछंती? आंठू पाती करी प्रार्थना करुअछंती। जेपरी सी अपना गौरव निधि अनुसार आपण आत्मांग द्वारा तुम मान को आंतरिक पुरुष रे शक्ति प्राप्त हो बलवान हेबाकु दियंती। आमनकर आंतरिक पुरुष जे प्रकार शक्ति युक्त हेब बलवान हेब एथिपाई से प्रार्थना करुथिले। एथिपाई प्रेरित पाउल बोझग्रस्त थिले। मोर प्रिय माने आमे चिंता करी थाउ तार अभाव दूर कर, मोर अभाव दूर कर, मोर समस्या समाधान कर। किंतु एक्चुअल प्रार्थना प्रकृत प्रार्थना कौन? आमर आत्मिक विषय निमंते आम प्रार्थना करिवार आवश्यक रही। आम आत्मिकतार कि प्रकार बढ़िबा? मो बढ़ी, मोर परिवार बढ़िबो, मोर मंडली बढ़िबो, मोर प्रियजन माने अन्य माने समस्त आत्मिकतार कि प्रकार बढ़िबे एथिपाई आम बोझग्रस्त हेबार आवश्यक रही। आम माने जेतेबेले प्रार्थना करूँ मु केते दिन हैला बहुत दिन हैला भाबुछि जे प्रार्थना विषय आम अधिक टिके चिंता करिवार आवश्यक रही। कारण कौन? जेतेबेले जन को प्रार्थना पाई कुहा जाउछि जहाँ मने पड़िले ताहा प्रार्थना करा जाउछि। प्रार्थना मंद विषय नुह मोर प्रिय माने, किंतु प्रार्थना निर्दिष्ट विषय निमंते जो विषय निमंते आमको कुहा जाइछि से विषय निमंते ही प्रार्थना करिवार आवश्यक। जेतेबेले आम उपासना रे प्रार्थना करूछु, धन्यवाद दउछु, धन्यवाद देवार अलगा विषय अटे, ताहा प्रार्थना नुह। ताहा कृतज्ञता ज्ञापन करिवार विषय अटे। धन्यवाद देवा, प्रशंसा करिबा, गौरव करिबा।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେତେବେଳେ ଉପାସନାରେ ଆମେ ନେଉଛୁ, ଉପାସନାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଲି ଦିଆହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏତେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। କ'ଣ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପିତ ହେଲୁ, ଆଜିର ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା, ଆଜିର ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବ ପାଅ, ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଦିଅ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହ। ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ଆଉ ସବୁ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ଖାଇବା ସମୟରେ କେବଳ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ଅଲଗା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ କି? ଯଦିଓ ତାହା ମନ୍ଦ ବିଷୟ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ କି ତାହା? ନାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଆମମାନଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଆସିଲେ ଆମକୁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସ ବହି ବାହାର କରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ମନ୍ଦ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ତାହା ଠିକ୍ ହେବ ନା ଭୁଲ ହେବ? ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭୁଲ କିଏ ସାର୍ ବୋଲି କହିଲେ ହେବ କି? ନାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, କ'ଣ କହିବାକୁ ହେବ, କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ, ସେହି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ମନେ ପକାଇ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଟି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଛି, କେବଳ ରୋଟିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଗଲା, ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମାଂସ ହେଲା। ଏଇଟା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୋଟିକୁ କେବଳ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ ଆଉ ସରିଲା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସମୟରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶେଷ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ନୁହଁ। ଆମେ କେଉଁ ସମୟରେ ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଓ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ? ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବଳବାନ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାନୁପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆଣ୍ଠୁପାତି ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଅଲଗା କେଉଁ ବିଷୟ ଗାଡ଼ି ବଙ୍ଗଳା ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ, ଚାକିରି ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ବଳବାନ ହେଉ। ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ନ ଚାହୁ, ଆତ୍ମିକତାରେ ସେମାନେ ବଳବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେପରି ତୁମେମାନେ ପ୍ରେମରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଓ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ? ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି କ'ଣ? ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ପ୍ରେମରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ହେବେ ଆଉ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ପ୍ରେମରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ହେବେ। ବଦ୍ଧମୂଳ କହିଲେ କ'ଣ? may be able to compare head with all the saints। এটা 17 ପଦର 18 ପଦରଟା 17 ପଦରେ ଦେଇଛି ଇଂଲିଶରେ, ଆଉ 17 ପଦରଟା 18 ପଦରେ ଦେଇଛି। so that Christ may dwell in your heart through faith, that you being rooted and grounded in love। rooted ବେଲେ କାଣା? ରୁଟ୍ ବେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସବୁ ଚେର।
रूट बेले चेर चेर माड़ी पड़वाटा चेर पूरा चेर केनता करसी गज के से शक्त करी करी रखी थी यदि चेर ने न केहनी गज नहीं बचे आ चेर नु गुटे गज जदि उखड़ी गला से अन्य बचे न आउ गज के बचाबार लगी हेले गोटे चेर आवश्यक अच्छे से काଣା करसी जल सबू संग्रह करसी चेर जेतकी भीतर के माड़ी रहबा से गज सेतकी सुरक्षित होई रहसी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ सब विषय इम्पोर्टेंट अटे गछर पत्र मध्य इम्पोर्टेंट किंतु चेर बहुत इम्पोर्टेंट जो द्वारा कि से ठिया होई रही पारिबो से ठिया होई रही पारिबो को विटामिन से संग्रह करू अछि चेर एका संग्रह करिबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आ को जल स्रोत रे से रोपित अछि चेर एका से समस्त विषय आउ करी थाए तार गाज्य सेटा वृक्ष को कौन करिबो सतेज करिबा पाए बढ़ेइबा पाए हृष्ट पृष्ट करिबा पाए फलवान हेबा पाए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आउ एई जगह रे प्रेरित पाउल एफिसियो मंडली रो लोक मान को कहू अछंती प्रेम रे तुमे कोन हुओ चेर बागिरी आब्री करी रह प्रेम रे बौद्ध मूल होई स्थापित होई आउ कौन कर आ गोटे विषय लिखा जाए ग्राउंडेड इन लव ग्राउंडेड बेले तमे आब्री करी प्रेम के प्रेम अलग विषय नुह प्रेम रो चेर जीवा दृढ़ होई करी रहबा आउ से गच के काना करबा बढ़ाबा आउ फिर विस्तारित होइकरी रहबा प्रेज द लॉर्ड विस्तारित होइकरी रहबा काना प्रेम आउ एफिसियो मंडली के प्रेरित पाउल ई वाक्य कहउछन और आजी आमके मध्य ई वाक्य कहउछन जे ख्रीष्टन हम रूपे स्थापित होई तुमे माने बोधर जे ख्रीष्टन प्रेम ताहा ज्ञात हुओ तापर ही हमें जानी पारमा ख्रीष्टन प्रेम एवं समस्त साधु सहित सेथिर दैर्घ्य और प्रस्थ उच्चता और गभीरता बुझीबाकू शक्ति प्राप्त हुआ अर्थात पर दिन आमे अध्ययन करिथिला जे तांकर विषय रे ज्ञात हेबा तांकू हमें अधिक जानिबा तांकर सहित अधिक सुसंपर्क स्थापन करिबा आमे से विषय रे चिंता करिथिला ठीक से ही परी आमे तांकर प्रेम को अधिक जानिबा तांकू जानिबा तार अर्थ ज्ञात हुआ बोली लिखा जाए ज्ञात कहिले कौन तांकर विषय रे अमनकर ज्ञान हेउ आइटा प्रेरित पावलंकर प्रार्थना अटे प्रेरित पावलंकर प्रार्थना प्रभु जीशुंक ठारी बा परमेश्वर ठारी एफिसियो मंडली लोक माने प्रेम रे बद्धमूल होई आउ से माने दृढ़ रूपे स्थापित होई आउ ख्रीष्टंक प्रेम ताहा जानतु ओ सबु साधु लोक मानकर सहित तांकर से प्रेमर दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता गभीरता को बुझीबा निमंते शक्ति प्राप्त हुअन्तु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेम कहिले कोन प्रेमर अनेक गुड़ाई संज्ञा अच्छी आम समस्ते जाचु प्रथम करंथ्य तार मुख्य संज्ञा सब लिखा जाए आउ परमेश्वर आम को ए प्रकार प्रेम कले जे कौन सी शर्त रखी नहांती जे तुम्हें एमती कले मु तुमको प्रेम करी ताहा नुह आम अयोग्य थिबा समय सी आम को प्रेम कले आम पापी थिबा समय सी आम को प्रेम कले आम पापरे उडुबु होतबा समय से आमन को प्रेम कले मोर प्रिय माने आम साधु व्यक्ति नुह जे से आमन को प्रेम कले ताहा नुह मात्र से आमन को ए प्रकार प्रेम कले जे आमनकर पाप को से कौन कले क्षमा कले
कौन सी पाप आउ देखागला नहीं तांकर पवित्र रक्तरे से धोई परिष्कार कले यही प्रकार प्रेम कले आउ सेही प्रेमर दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता और गभीरता को आमे जेपरि बुझी पारिबा एथिपाई प्रेरित पाउल प्रार्थना करुथे। अर्थात देखंतु जगत रे कोन मिलू कि न मिलू किए असुस्थतार अच्छा कि सुस्थतार अच्छा किसी जाए से ना कहार अभाव है कौन है यहाँ किसी उल्लेख करना किंतु से उल्लेख करुँच प्रभु जीशुंकर प्रेम को बुझ से प्रार्थना करुँच एमानकर आत्मिक पुरुष बलवान हो शक्तियुक्त हो एमाने प्रेम रे बद्धमूल भाव चेर बाकी प्रभु सहित लगी रुहतु बोली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आ यही प्रकार ईश्वर को समस्त पूर्णता रे परिपूर्ण हो ईश्वरंकर पूर्णता 19 पद लिखा जाए with all the fullness of God so that you may be filled with all the fullness of God। सब प्रकार पूर्णता रे आमे परिपूर्ण हेबा ईश्वरंकर समस्त पूर्णता रे परिपूर्ण हेबा। आमे गत काली पदे अध्ययन करिथिला जे मंडली कोन अटे तांकर पूर्णता काली ना पर दिन आमे अध्ययन करिथिला मंडली होची प्रभु जीशुंकर पूर्णता आउ तार माध्यम रे हाँ एक पर्व रे लिखा जाए एफिसियो 1:23 रे लिखा जाए से ही मंडली ताहांको शरीर स्वरूप अर्थात जे समस्त विषय को सर्वोत्तम भाव रे पूर्ण करंती ताहांकर पूर्णता आउ आज आमे जहाँ अध्ययन कला 19 पद रे लिखा जाए आउ एही प्रकार ईश्वरंकर समस्त पूर्णता रे तुमे कौन हो परिपूर्ण हो। एटा 5टा रोटी 2टे माछर कहानी नुह बदलियो एक परिपक्व प्रभु को पाइथिबा व्यक्ति निमंते ए समस्त उपदेश अटे। एफिसियो मंडली गोटे साधारण मंडली नथिला गोटे परिपक्व मंडली थिला आ से परिपक्व मंडली को यही समस्त परिपक्व मंडली निमंते प्रेरित पाउल यही समस्त प्रार्थना को रखी अछन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। ईश्वरंक समस्त पूर्णता रे आमे कोन हेबा परिपूर्ण हेबा अर्थात से जहा करंती जहा चाहंती के प्रकार प्रेम कले सेथि पई जगह लिखा जाए तांकर प्रेमर दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता और गभीरता को तुमे कौन कर बुझी पार एथि शक्ति प्राप्त एटा कि प्रकार गोटे वाक्य बोली आमे चिंता करि थाई पारू। प्रभु जीशुंकर प्रेमर दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता गभीरता कि प्रकार भाबी पाइबा आमे ए प्रकार चिंता करि था किंतु वास्तव रे मोर प्रिय माने एही ज्ञान एही बुझीबार शक्ति आम समस्तंकर आवश्यक रही जद्वारा आमे प्रभुंक निमंते से प्रेम रे बद्धमूल आउ दृढ़ रूपे स्थापित हो पारिबा। जेउ ईश्वर आम मान अंतर रे कार्य साधन करुवा अपना शक्ति अनुसार आम मान मागिबा और भाविबा ठारू अत्यधिक परिमाण रे साधन करि पारंती जुगे जुगे पुरुषानुक्रमे मंडली और ख्रीष्ट जीशुंक द्वारा ताहांकर गौरव हेउ। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। ए जगह लिखा जाए जे जेउ ईश्वर आम मान अंतर रे कार्य साधन करुवा अपनार शक्ति अनुसार आम मान मागिबा और भाविबा ठारू अत्यधिक परिमाण साधन करि पारंती सेही ईश्वरंकर पुरुषानुक्रमे मंडली और ख्रीष्ट जीशुंक द्वारा ताहांकर गौरव हेउ।
ସେହି ଈଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେହି ଈଶ୍ୱର ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେହି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଅନ୍ତୁ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା। ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି? ସେ ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ସେ ରକ୍ଷାକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ନରକରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମାଗିବା ଭାବିବା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ସେ ସାଧନ କରିପାରିବାର ପରମେଶ୍ୱର। କ'ଣ ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ କି ଆମେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ମାଗିବା କ'ଣ ସେ ଅଧିକ ଦେଇପାରିବେ ନା? ଆମେ ଯେତିକି ମାଗୁଛୁ ସେତିକିରେ ସେ ସୀମିତ କି? ନା, ଆମର ମାଗବା ଭାବା ଠାରୁ ସେ ଅଧିକ ବିଷୟ ସାଧନ କରିପାରସନ୍। ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ସେ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସାର୍ବଭୌମ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ପରାକ୍ରମୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଗମ୍ୟ ଅଟେ। କେହି ଗମି ପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱର ତ ନିଜେ ଶକ୍ତିମାନ, ନିଜେ ସେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଅଟନ୍ତି। ନିଜେ ଜ୍ଞାନରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି ଏ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ଜାଣିପାରେ? ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। କେବଳ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କେବଳ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ବୋଲି ଆଉ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ରହନ୍ତି, ଆଉ ସେହିପରି ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୌଣସି ବିଷୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ଗୁପ୍ତ ରଖି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଜଗତରେ ନୁହଁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଜଣାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ କିଏ? 21 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ମଣ୍ଡଳୀ ବିନା ସେ ଅଧା ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନା। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା କହିଲେ କ'ଣ? ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବ। ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ କରିବ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ହୃଦୟର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ବା ନୂତନ ପ୍ରକାଶନ ସବୁ ଜଣେଇବ, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେବଳ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କେବଳ ଏଫେସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଏହି ପତ୍ର ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କି ପ୍ରକାରେ? ଜାନୁପାତି, ଆଣ୍ଠୁପାତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଖୋଲିବ, ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଯେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଜାଣିବେ, ଚିହ୍ନିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି।
प्रेज द लॉर्ड। जो माने आज पर्यंत प्रभु को पाई नहांती से निमंते जो मैंने प्रभु को पाई अछंती से माने प्रार्थना करिवे। पुणी परस्पर पाई मध्य आम प्रार्थना करबा। कोई तो परिवार आम मंडली रे अनेक परिवार अछंती सपरिवार रे उद्धार पाई नहांती और जो मैंने उद्धार पाई नहांती से निमंते उद्धार पाइथिबा व्यक्ति माने बोझग्रस्त हो प्रार्थना करिवार आवश्यक रही। प्रभु से ज्ञान चक्षु उन्मुक्त कर। प्रभु से आंतरिक पुरुष शक्तियुक्त हो तुमको जाणु तुमको चिन्हतु से मैंने उद्धार को पातु परित्राण को पातु पाप क्षमा पातु तुम्हारे प्रेम को बुझंतु। बुझिबा कहले कौन प्रेम को बुझिबा कहले कौन जानिबार गोटे अलग विषय रही बुझिबार गोटे अलग विषय रही। जेते बेले हमको शिक्षक किछि बुझांती आमे बुझी जाओ तापरे सबुदिन निमंते ताहा मन रही जाए। आमे जेकोसी मुहूर्त रे ताहा कौन करिपार तहीर एनसार आमे करिपार सबुदिन बुझी जदि गला आमको कौन सी विषय कड़ा हेबा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आउ एथिपाई ए जगह बुझिवा विषय लिखा जाए जे प्रभु जीशुंकर प्रेम को जदि आमे बुझी गला ताहेले ए जगतर सब विषय आम मानकर प्रति रुकावट करि पारिबो ना। जगतर जेकोसी विषय आम मानकु तांकर प्रेम रु अलग करि पारिबो ना। प्रेरित पाल कहउछंती कि दुर्भिक्ष कि उलंगता कि दरिद्रता आउ कि असुस्थता मते ईश्वरंकर प्रेम रु अलग करिवो। अर्थात अभाव हेले मध्य ईश्वर प्रेम रु से दूर को जाई ना। आउ वस्त्र नथिबा समय मध्य ईश्वर प्रेम ठारू से दूर को जाई ना। देखंतु कि प्रकार प्रेम तांकर कि प्रकार भाव रे प्रेरित पावल प्रभु जीशुंकर प्रेम को बुझी पारे। आमे मध्य सेही प्रभु जीशुंकर प्रेम को बुझू जद्वारा प्रतिकूल परिस्थिति रे मध्य आमे तांकटारे स्थिर रहिबा। पुणी आम मानकर जीवन द्वारा परमेश्वर गौरवान्वित महिमान्वित। प्रभु वाक्य द्वारा आम समस्त आशीर्वाद वर्षर प्रदान।